नवाज शरीफ की वतन वापसी पर तारीखी इस्तकबाल का फैसला। मुस्लिम लीग नून रवां माह इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर देगी। दुबई में नवाज शरीफ की ज़ेर सरबराही मशावरती इजलास में आइंदा का लाहे अमल तैयार। मरीम नवाज को इंतखाबी उमूर से मुताल्लिक़ टास्क। नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा सऊदी अरब रवाना। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुल्जिम को 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जाएगा। कायम मकाम सदर सादिक संदरानी ने वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। कायम मकाम सदर के दस्तखत के बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस लागू हो गया। मुल्क में मानसून की तूफानी बारिशों का आगाज़। कामोंकी में छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाहौर में दीवार गिरने से 7 अफराद जख्मी। पंजाब के दीगर इलाकों में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में नदी नालों में तुर्यानी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी शदीद बारिश और जालाबारी। महकमा मौसमियात की 8 जुलाई तक मानसून बारिशें जारी रहने की पेशगोई। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नशीबी इलाकों में सैलाब का खदशा। NDMA की मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत। हंगामी मशीनरी और अमले की मौजूदगी यकीनी बनाने का हुक्म। IMF मुआहदे से 9 माह की मोहलत मिली। ये रिलीफ लम्हा फ़ख्रिया नहीं, लम्हा फ़िक्रिया है। दुआ है यह आखिरी डील हो। वज़ीर-ए-आज़म का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा कि अगर चीन मदद ना करता तो आज मामला कुछ और होता। सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से मदद में आर्मी चीफ ने कलीदी किरदार अदा किया। IMF डील का कमाल। सरमायाकारों का एतमाद बहाल। स्टॉक मार्केट में 2446 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 45,899 पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 5 रुपये सस्ता होकर 285 रुपये का हो गया। फी तोला सोने की कीमत में 8,800 रुपये की बड़ी कमी। पाकिस्तान को IMF से चंद रोज़ में 1.1 अरब डॉलर्स की किस्त मिलने का इम्कान। मालियाती इदारे को लेटर ऑफ इंटेंट की कॉपी अरसाल। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने और सरकारी इदारों में इस्लाहात की यकीन दहानी। कोई भी नई एमनेस्टी न देने और तिजारत पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का वादा। जापान के साथ सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। निजी शोबा दो तरफ़ा ताल्लुकात में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। टोक्यो में जापानी हमनसब के साथ मुलाकात के बाद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान जापान को अफरादी क़ुव्वत मुहैया कर सकता है। वतन वापसी के बाद जहांगीर तरीन के राब्ते। आइंदा हफ्ते पंजाब के 30 से ज़ायद अरकान असम्बली इस्तेहकाम पार्टी में शिरकत करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की बड़ी शख्सियात से दोबारा रब्ता किया जाएगा। इस्लामाबाद और कराची में भी मुलाकातें होंगी। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए दस्तावेज़ात भी मुकम्मल। चेयरमैन PTI को साकिब निसार जैसे जजों की तलाश है जो गैर कानूनी और गैर आईनी अहकामात दें और बदले में रिश्वत के एवज पार्टी टिकट बेचें। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन का तंज। बोले जज बदलने की दरख्वास्त चीख कर कह रही है कि कप्तान सिर्फ अपने अंपायर्स लाना चाहता है। पहले कहा था मेयर कराची के लिए जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे। हम जमात इस्लामी के उम्मीदवारों को हरा कर इलेक्शन जीते हैं। PTI के मुनहरिफ चेयरमैन असद अमान की दीगर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 31 चेयरमैनों को शो कॉज नोटिस देकर रुकनियत मुअत्तल करना बेबुनियाद करार। लाहौर में निगलेरिया का पहला केस सामने आ गया। 30 साला मुस्तफ़ा शफीक सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज। निगलेरिया साफ़ पानी में अफजाइश पाता है और नाक के ज़रिए इंसानी दिमाग तक पहुँचता है। निगलेरिया के दिमाग में जाने से इंसान की मौत भी वाक़ई हो जाती है। वक्ती सरदर्द, तेज़ बुखार, कै, चिड़चिड़ापन और बेचैनी अलामात में शामिल है।
کراچی میں مہنگا دودھ فروخت کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ، کمشنر کراچی کی فی لیٹر دودھ 180 روپے میں فروخت یقینی بنانے کی ہدایت، افسران کو فیلڈ میں رہنے، عوام کی شکایات دور کرنے کے احکامات ہدایات کے باوجود شہر میں 210 سے 230 روپے فی لیٹر تک دودھ کی فروخت جاری۔ سویڈش حکومت قرآن پاک کی بے حرمتی کا نوٹس لے اور شرپسندوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا کابینہ سے خطاب میں مطالبہ، OIC کے ہنگامی اجلاس کے اعلامیے کی بھرپور تائید، کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی پر ملک بھر میں احتجاج، اسلام آباد میں سویڈش سفارت خانے تک جماعت اسلامی کی ریلی، احتجاجی مراسلہ سویڈش سفارتی حکام کے حوالے، گجرانوالہ، مردان، ہری پور میں بھی شہریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی، حیدرآباد، بہاڑی اور اوکاڑہ میں بھی مظاہرے۔ عیسائیوں کے روحانی پیشوا پوپ فرانسس نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کو ناقابل قبول قرار دیا، کہا آزادی اظہار کے نام پر کسی بھی عقیدے کی مقدس کتاب کی بے حرمتی قابل مذمت اور کسی بھی عقیدے کے ماننے والوں کی دل آزاری ناقابل برداشت ہے۔ کراچی میں اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کا ملیر میں مبینہ مقابلہ، 2 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ برآمد، ملزمان کی شناخت ولی اور فاروق کے نام سے ہوئی۔ ملتان میں دوران ڈکیتی ڈاکو شہریوں کے ہتھے چڑھ گئے، شہریوں نے ڈاکوؤں کی خوب درگت بنانے کے بعد پولیس کے حوالے کیا۔ اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑا فوجی آپریشن، فضائی حملوں میں 9 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو چکے، جنین سے 3000 فلسطینیوں کو نکال دیا گیا، یہودیوں کو زبردستی بسانے کے لیے فلسطینی باشندوں کے درجنوں مکانات مسمار کر دیے گئے، فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل سے تعاون معطل کر دیا۔ پاکستانی کوہ پیما آصف بھٹی نانگا پربت پر امداد کے منتظر، آصف بھٹی 7500 میٹر اونچائی پر برف باری میں پھنس گئے، شدید برف باری کے باعث آصف بھٹی کو برفیلے اندھے پن کا سامنا، قراقرم کلب کے مطابق کوہ پیماؤں کا ایک گروپ جلد ریسکیو مشن پر روانہ ہوگا۔ اور عائشہ ایاز نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، بینکاک میں انٹرنیشنل تائیکوانڈو چیمپئن شپ میں 3 میڈلز پاکستان کے نام کر دیے، عائشہ ایاز نے چیمپئن شپ کی بہترین کھلاڑی کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔